गुड मॉर्निंग एवरीवन मु कान्हा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़ी आपको जनइबी न्यूज गुड़ी भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़ी नजर पकाइबा। एबे पाणीपाग विभाग तरफ बड़ सूचना आसी राज्य में रही सुखिला पाग यह सहित बढ़ुची ग्रीष्म प्रवाहर प्रकोप पारद उपर मुहां हेबा सह राज्य में बढ़ुची ताती एपरिकी राति तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि हो पारे। पाणीपाग विभाग आकलन अनुसार काली ठारू बलांगीर सोनपुर बौद्ध संबलपुर बरगढ़ झारसुगुड़ा कलाहांडी कंधमाल गजपति जिला समते राजधानी भुवनेश्वर में 40 डिग्री छुईब तापमात्रा बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। सेहीपरि आसंता 30 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में पाग सुखिला रहिबो। एहापर 31 तारिख बेड़कू मयूरभंज सुंदरगढ़ भद्रक जाजपुर आदि जिले में हालुका धरणर वर्षा हेबार संभावना रही अछि। एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग सूचना देइछन्ति। परवर्ती खबर चाषी को मिलिबो 18,000 टंका। चाषी पाई विभिन्न योजना कार्यकारी करा जाउछि। एही योजना रे अवगत हेले चाषी को अनेक सुविधा मिल पारिबो। एभଳି अनेक योजना रे चाषी को आर्थिक सहायता जोगाई दउछन्ति सरकार। एभଳି एक योजना हेउछि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एही योजना रे चाषी को नष्ट हो जाइथिबा फसल बाबद रे क्षतिपूरण आकार रे बीमा टंका प्रदान करा जाउछि। एही योजना रे चाषी को 18,900 टंका प्रदान करा जाउछि। सेही भଳି गत 2023 रे सारा देश रे 75% रु कम वर्षा होइथिला फल अधिकांश मरुड़ी स्थिति उपजी थिला। तेबे जेउ माने एही योजना रे शामिल होइथिले सेमानकु बीमा टंका जोगाई दउछन्ति सरकार। तेबे एथिपई मध्य निर्दिष्ट मानदंड रही अछि। जेउ माने केवल एही योजना रे शामिल होई प्रीमियम देई नथिले सेमाने एही योजनार लाभ उठाई पारिबे नाही। खाली सेतिकी नुह जेउ सबु अंचल रे मरुड़ी होइथिला एवं फसल नष्ट हो जाइथिला सही सबु अंचल को प्रति घर पिछा 18,000 टंका प्रदान करिवे सरकार बोली घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर पान कार्ड थिले 1,000 टंका फाइन। पान कार्ड को आधार कार्ड सहित संजोग करिबा पाई सरकार बाध्यतामूलक करिसंती। जदि आपण लिंक न कले तेबे आपण पान कार्ड बंद होई जिवो। बंद हेबा सह 1,000 टंका फाइन मध्य देबा पाई पड़िबो। आधार कार्ड एवं पान कार्ड लिंक करिबार शेष तारीख होउची मार्च मास 31 तारीख। जदि लिंक करि नाहंती तेबे जल्दी जाई लिंक करि नियंतु नहले पछरे आपणको 1,000 टंका फाइन मध्य लागि पारे। परवर्ती खबर मागणारे मिलिबो एलपीजी गैस सिलिंडर। निर्वाचन पूर्व सरकारଙ୍କ बड़ घोषणा एणिकी मिलिबाकु जाउची मागणा गैस सिलिंडर। होली पर 2 कोटी परिवार को मागणा गैस सिलिंडर जोगाई देबाकु योजना करिसंती सरकार। पूर्वर अंतर्जातीय महिला अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 टंका सिलिंडर मूल्य ह्रास करथिले। आउ एबे मागणारे मिलिबाकु जाउची एलपीजी सिलिंडर। उत्तर प्रदेश योगी सरकार होली रे प्राय 2 कोटी परिवार को मागणा सिलिंडर देबाकु जाउछंती। होली परे परे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रे हिताधिकारी को मागणा सिलिंडर जोगाई देबे बोली सरकार घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर झियो थिले मिलिबो 50,000 टंका। झियों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने सह झियों को भविष्य सुरक्षा करने को सरकार नुआ योजना प्रणयन करिसंती। जेउथिरे झियो मानकु 50,000 टंका जोगाई दिया जाउछि। जेउ परिवार रे केवल 2 जण झियो रहिथिबे केवल सेमानकु एहार लाभ मिली पारिबो। प्रथम झियो जन्म हेबार 1 वर्ष मध्यरे जदि पितामाता ठीक समय रे अस्त्रोपचार करती तेबे बापा माँ को खाता को 50,000 टंका प्रदान करिबे सरकार बोले घोषणा करिसंती। तेबे 2 झियो जन्म हेबार 6 मास मध्यरे अस्त्रोपचार करती तेबे 25,000 टंका प्रदान करिबे सरकार। तेबे एही योजनार लाभ केवल महाराष्ट्र अधिवासी मानकु मिली पारिबो बोली सूचना मिली अछि। परवर्ती खबर बीजेडी रो प्रार्थी तालिका घोषणा। विधानसभा निर्वाचन पाई प्रथम पर्याय प्रार्थी तालिका घोषणा करिछि बीजेडी। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक वीडियो माध्यम रे प्रार्थी तालिका घोषणा करिसंती। तेबे विधानसभा रो 71टी आसन पाई बीजेडी प्रार्थी घोषणा करिथिबा बेले लोकसभा रो 9टी आसन पाई प्रार्थी घोषणा करा जाइछि बोले सूचना मिली अछि। परवर्ती खबर समस्त कमिटी इस्तीफा देले सुर राउत राय।
କଂଗ୍ରେସର ସବୁ କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ। ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ବିଜେଡିରେ ମିଶିବା ପରେ ସୁର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ସୁର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ନ ରଖି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଏହା ମୋ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଅଧିକ ଆଘାତ ଦେଇଛି ବୋଲି ସୁର ଭାଇ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସୁର ଭାଇ ବିବେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତ କମିଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତାରକା ପ୍ରଚାରକ ନାମ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି। ଆସନ୍ତା ମାସ 19 ତାରିଖରୁ ଦେଶରେ 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେପି 5ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତାରକା ପ୍ରଚାର କରିଛି। ବିଜେପି ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଅଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଅମିତ ଶାହା, ରାଜନାଥ ସିଂ, ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏପରି 40 ଜଣ ନେତା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟାପକ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାମ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ନେତା ଭାବେ ବୈଜୟନ୍ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଶାଖା ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ। ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ। ତେଣୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ନୂଆ ଦେୟ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେବସାଇଟରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସିକ୍, ଗ୍ଲୋବାଲ ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପରେ 125 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରୁଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଏହା 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଅଛି। ସେହିପରି ପ୍ଲାଟିନମ୍, ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ କମ୍ବୋ କାର୍ଡ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 175 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ 325 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲ ମାସ 24 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଲାଇଭଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 24 ତାରିଖରୁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମେ ମାସ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଡମିସନ୍ ଲେଟର ଅପଲୋଡ୍ କରାଯିବ। ସେଥିରେ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ, ସମୟ ଓ ସେଣ୍ଟର ବାବଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଅଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।